guys, so dito tayo sa ano, Cafe Natividad. Meron ba bago? Saan ang view? Baka naman sa baba walang view. Baka walang view sa baba. Meron naman din daw. So baba tayo. Cafe Natividad. Ayun. So sa baba yun doon merong view. Careful lang, careful. Pagpasa to yung biro. Wow, malawak din. Malawak din siya, parang kami Cafe Catarina. Meron pa rin view. Cafe Natividad. Here's the menu guys. So, Monday to Thursday 6 to 11, Friday to Sunday 5 to 1 a.m. Doon tayo, sige doon tayo. Lipat na kayo doon. Meron silang mga coffee-based drinks. Ayan. Meron silang non-coffee-based. All-day breakfast. Ayan o. Ayan. Meron silang mga appetizers, pasta, all-time Filipino noodles, burger, all-time Filipino favorites. Ayan. Karne. Silang palukang manok, chicken binakol, kare-kare, adobo, bulalo. May mga gulay din daw, oh. Siyempre may kanin, hindi pwedeng wala. Bangus. Yan, mga pizza. Saka na sila mga bundle, guys. Shanghai. Hawaiian pizza. Hawaiian. And meat lovers. Pwede bang ipakat yung pepperoni. Pwede ipakat ko? Yung. Itong lumpia. Mga pwede mga request ikat itong lumpia. Price lang. Kahit 2 pieces pa. Kahit 4 pieces na lang itong. Apo. Pwede. Para bite size na lang. Para bite size. Sige. Kaya no? Kaya? Kaya yan sir. Thank you. Very good. Bali lang pieces po. Ano? Sa isa, 4. Ano mga ating? Ganun mga ating? Okay mga. Yan. Sarap niya, no? It's bulalo, bebe. Bulalo. You're requesting for sa bulalo yan. Sisig. Yun o, rice o. Nakaano pa siya, nakapalayok. Ito ang bulalo. Wow, bulalo. Yun o. Then yung, ano yung kuya? Salad ng talong guys o. Wala na my favorite. Ito yan. Yan o. Wow, sarap. Yun o, sarap yan. Alright. Okay. Wow. Wow. Oh. Wow. Yan. Very good. Yum. Yun o, ano yan dyan ah? Yun. Sisig. Yan. Halo. Hanap yan dyan ah. Let's enjoy. Let's eat. Para may pang sisig o patsihan. Hop. Ito, pansit sisig. Tinatry ko.